車ありがとう。2番線の山手線ドアが閉まります。ご注意ください。次の列車The doors on the left side will open. Please change here for the Silver Line local service, the Hibiya Subway Line, and the Tsukuba Express Line. Subway Line and the Tsukuba Express Line. The doors on the left side will open. Please change here for the Silver Line local service. ご乗車ありがとう。2番線の山手線ドアが閉まります。ご注意ください。次の列車